यहाँ धेरै भाषाहरू छन्, धेरै जातिहरू छौँ, हाम्रा धेरै संस्कृतिहरू छौँ र हाम्रा धेरै संस्कारहरू जन्मेदेखि मरुन्जेलसम्म के कस्ता गतिविधि गरिन्छ हैन, ती संस्कारहरू पनि हाम्रो फरक फरक छन्। तर यसरी हाम्रो धेरै प्राचीन कालदेखि हामी नेपाली रहेका मुसलमानहरू वा भाषा उर्दू र पवित्र ग्रन्थ कुरान सँगै अरू भाषाहरूको पनि अरू चिजहरूको पनि अध्ययन भयो भने यसले उर्दू भाषाका राम्रा कुराहरू र कुरानका असल कुराहरू नेपाली समाजमा छरिन सक्छ, अरू जातिका मानिसहरूले पनि बुझ्न सक्छन् र हाम्रो जुन जातीय एकता छ त्यो झन् बलियो हुन्छ। हामी नङ मासु जस्तै एकताबद्ध हुन सक्छौँ। त यस दिशामा यहाँहरूले मुस्लिम शिक्षाविद मित्रहरूले पहल गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ र त्यस हिसाबले यहाँहरू अगाडि बढ्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत ढङ्गले र मलाई लाग्छ कि नेपाल सरकारले समेत त्यसलाई ध्यान दिनै पर्छ र त्यसलाई मद्दत पुर्याउनै पर्छ र यसले नेपालमा रहेका सबै भनौँ न समुदायका भाषा संस्कृतिलाई उत्थान गर्छ। त यो दिशामा हाम्रो पहल होस् भन्ने म कामना गर्छु र जुन मदरसाहरू छन् तिनीहरूलाई यस हिसाबले आधुनिक बनाउनपट्टि यहाँहरूको ध्यान जाओस्, सरकारको पनि त्यसमा सहयोग हुनुपर्छ। मेरो प्रयत्न रहन्छ, म एउटा मन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस दिशामा मैले पर्याप्त प्रयत्न गर्नेछु। मैले सुनिरहेको छु कि चाँडै शिक्षा मन्त्री पनि यहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले पनि यस्तै कुरा बोल्नु होला, त्यसै गर्ने पनि हो। र यस सन्दर्भमा जति पनि अरू हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूले, साउदी अरब भयो, कतार भयो, अरू पनि धेरै मित्र राष्ट्रहरूले नेपालमा यो उर्दू शिक्षाको निम्ति मदरसा र अरू भनौँ न स्कुलहरूको निम्ति, स्कुल उन्नयनको निम्ति यसलाई अगाडि बढाउन जति पनि सहयोग गर्नुभएको छ, म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन उहाँहरूले यो कुराको सुरुवात गर्नुभयो र केही सहयोग गर्नुभएको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँहरूलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि यस ढङ्गले नेपालको उर्दू शिक्षाको आधुनिकीकरणतर्फ उहाँहरूले उत्साहित भएर सहयोग गरिदिनु भयो भने नेपालका मुसलमानहरूको ठुलो भलाइ हुन सक्छ। मलाई थाहा छ कि अब विभिन्न मुलुकमा मुसलमानहरू छन्, विभिन्न मुलुकमा उर्दू भाषा बोल्नेहरू छन् र हरेक मुलुकको परिपाटीले उनीहरूमा केही न केही नमिन्दा दिएको हुन्छ। नेपालका मुसलमान, इन्डियाका मुसलमान, पाकिस्तानका मुसलमान, बङ्गलादेशका मुसलमान धेरै कुरा साझा भए पनि केही न केही कुरा आफ्नो होला। नेपाली मुसलमानको कुनै न कुनै विशेषता थपिएको होला, तब न उनीहरू नेपाली मुसलमान हुन्। मूल कुरो कुरान उर्दू साझा भए पनि आफ्नो संस्कृतिमा कयौँ कुराहरू थपिन्छन्। किन नेपालले यसै पनि विविधताको मुलुक हो, हिमाल पहाड तराई छ। नेपाल यसै पनि विविधताको मुलुक हो, यसमा धेरै 50-60 जातिका मान्छेहरू छौँ, यति धेरै भाषा छन्, यति धेरै संस्कृतिहरू छन्। त्यसले केही न केही हाम्रा मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि असर गर्छ नि। त्यसले नै नेपाली मुसलमानहरू मलाई लाग्छ विश्वका मुसलमानहरूमध्ये एउटा विशिष्ट मुसलमान हुन सक्दछन्, जसमा आफ्नो मूल कुरा, आफ्नो भाषा, आफ्नो धर्म, आफ्नो संस्कृति संस्कार रहँदा रहँदै पनि कयौँ नवीन कुराहरू यो समुदायले ग्रहण गर्न सक्छ र विश्वभरिका अन्य मुस्लिम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको भनौँ न एकता र मित्रतालाई यसले प्रोत्साहित गर्न सक्छ। त्यसकारण म मित्र राष्ट्र जसले यो उर्दू शिक्षाको निम्ति योगदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई समेत नेपालका मुसलमानहरूलाई यहाँका विशेषता अनुरूप नेपाली चरित्रका मुसलमानको रूपमा विकसित हुन, त्यसरी निर्मित हुनको निम्ति उहाँहरूको ध्यान र सहयोग हुनेछ भन्ने पनि मेरो आग्रह छ। थोरै समय भए पनि यहाँहरूसँग भेट गरौँ, समय बिताउँ, यहाँहरूका कुराहरू सुनौँ र आफ्ना कुराहरू पनि राखौँ भनेर म आएँ।
हामीले मदरसा साँच्चै भन्ने हो भने पूर्ण जनताको सहयोगमा सञ्चालन गरेका छौँ र केही वर्ष अगाडि जब सबैलाई शिक्षा दिने एउटा कमिटी सम्मेलनको आधारमा गुम्बा मदरसा पाठशालालाई स्वीकृति दिने कार्यक्रमको आयोजना भयो। त्यस बेला मात्रै मदरसाको शक्ति दिने प्रावधानको व्यवस्था गर्यो र त्यसमा बहुतै थोरै विद्यालयहरूले अनुमति प्राप्त गरे, आउन नदिने र साथै अहिलेको आधुनिक युगसित मिल्ने हामीले आधुनिक शिक्षा पनि आफ्ना मदरसाहरूमा सामेल गर्न चाहन्छौँ। तर हाम्रो व्यक्तिगत या हाम्रो सम्झदैन, त्यसकारण हामीले त्यसको लागि सरकारको अन्य जाति धर्म र उनीहरूको संस्थामा والسماح من المشايخ الكرام، لأنه كان مرتبط ببرامج أخرى، لكنه قال كلمة أحب إن شاء الله أن أترجم هذه الكلمات. فبداية معالي الوزير هو قدم باقات الشكر والتهنئة والتقدير لقائمين هذا الحفل المبارك، وقدم الشكر للضيوف الكرام وللمستمعين والحاضرين. وبعد ذلك تطرق إلى قضية المسلمين في هذا البلد، وأشار إلى أن المسلمين في هذا البلد ارتباطهم بالشعب النيبالي قديم جدا، وهم سكان هذا البلد منذ قرون طويلة. وارتباط الإسلام بالشعب النيبالي هو أيضا قديم جدا. عندما كان في الهند سلطنة المغول في دلهي، فعندما حصل بعض الظروف السياسية فهرب منهم بعضهم إلى نيبال، وملك نيبال في عهد رانا هو الذي جاءوا إليه، وهو قام باللجوء السياسي لهؤلاء، ثم مكنهم وأعطاهم السكن جنب القصر الرئاسي، وبنى لهم مسجدا خاصا. ومنذ ذلك العهد الارتباط بين الإسلام بين المسلمين وبين الشعب النيبالي موجود، ويتدرج قليلا نحو الأمام. ثم هو أشار إلى الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر، المدارس الإسلامية، المشاكل والحلول، وقدم استعداده لحل هذه القضايا العالقة وعائقة أمام المسلمين. نشكرهم من أعماق قلوبنا ونرحب بهم في أرضنا ونقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب گرامی کا استقبال کرتا ہوں۔ جن لوگوں نے دور دراز کے سفر کی مشقت برداشت کی، خاص طور سے ہمارے وہ عرب مہمانان گرامی جو سعودی عرب سے صرف اسی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے، ہمیں ضیافت کا موقع دیا اور اپنے بابرکت وجود سے اس کانفرنس کو رونق بخشی، اور ہمارے ملک نیپال کے ذمہ داران اور وزراء جنہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی، ہماری معروضات کو، ہماری گزارشات کو پیش کرنے کا انہوں نے ہم کو موقع عنایت فرمایا۔ ہم تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں اور اس کانفرنس میں تمام لوگوں کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ امر کسی سے مخفی نہیں
اور نہ ہی دو آدمی بھی اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں کہ تعلیم ہر ملک و قوم کی ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس ترقی پذیر زمانے میں اس کی بے پناہ اہمیت اور قائدانہ صلاحیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جن قوموں نے بروقت اس کی اہمیت اور افادیت کا ادراک کر لیا اور عروج و ترقی کی شاہ کلید کو دریافت کر لیا، وہ آج ترقی یافتہ ملکوں کے صف اول میں ہیں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی تیز رفتار ترقی کی بدولت دنیا کی پسماندہ قوموں کی قیادت کر رہے ہیں اور ان کو جینے کے نئے نئے انداز سکھا رہے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان کی نئی نئی دریافتوں نے جہاں انسانیت کی خدمت کا عظیم فریضہ انجام دیا ہے، وہیں ان کے عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے بنی نوع انسان کو بے پناہ خطرات بھی لاحق ہیں، اور ساتھ ہی ان کی تہذیبی الغار سے ہماری روایتی ثقافت اور اخلاقی اقدار کا جنازہ بھی نکل رہا ہے، لیکن یہ ہمارا اس وقت کا موضوع نہیں۔ محترم حاضرین، یہ خطبہ استقبالیہ اس ناچیز نے اس کانفرنس کے صدر استقبالیہ کی حیثیت سے تیار کیا ہے زبان اردو میں۔ اس کا ترجمہ عربی، انگریزی اور نیپالی تینوں زبانوں میں ہو چکا ہے اور ایک ہی کتابی شکل میں ایک ہی مجموعے میں موجود ہے۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ جو زبان جانتے ہیں وہ اس زبان میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو باتیں میں نے لکھی ہیں، جو نکات میں نے پیش کیے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں یا بعد میں اگلی مجلسوں میں اپنی گراقدر رائے پیش کر سکتے ہیں۔ یوں تو دنیا کی ہر قوم نے بقدر استطاعت تعلیم کی طرف توجہ کی ہے، اور ہر ملک نے اپنے بجٹ کا گراقدر حصہ تعلیم کے فروغ کے لیے اور ابنائے وطن کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے مختص کیا ہے، اور برابر اس کی طرف توجہ میں پوری دنیا میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن مذہب اسلام میں جس طرح تعلیم کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، اس طرح کسی اور مذہب نے اس کو مذہبی فریضہ کا درجہ نہیں دیا ہے، اور حدیث نبی کے الفاظ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم نے اس کی فرضیت و وجوب کو اچھی طرح نمایاں کیا ہے، اور قرآن پاک نے جا بجا تعلیم یافتہ اور تعلیم سے نابلد افراد کے درمیان فرق کو واضح کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس مختصر سے مجلس میں نہ تو ان آیتوں کا احاطہ ممکن ہے جو اس موضوع پر قرآن کریم میں وارد ہوئی ہیں، اور نہ ہی ان احادیث کا تفصیلی جائزہ ممکن ہے، جہاں کتب حدیث میں باب العلم اور کتاب العلم کے عنوان سے اسے مستقل موضوع بنایا گیا ہے اور اس کے تحت احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ یوں تو دینی علوم کا حصول ہمارا شرعی فریضہ ہے، لیکن مفید دنیاوی علوم کے حصول سے اسلام میں منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس پر ابھارا گیا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے الحکمت ضالۃ المومن حیث وجدها فهو احق بها، یعنی حکمت و دانائی اور علوم و معارف مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، یہ جہاں بھی مل جائے اس پر اس کا سب سے زیادہ حق ہے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اخلاقیات و سماجیات کی ہماری کتابیں، سیرت و تاریخ کا ہمارا علمی سرمایہ، قرون وسطیٰ کی ہماری حکومتیں، ہماری عظیم الشان لائبریریاں، ہماری دانشگاہیں اور یونیورسٹیاں، اور طب و سائنس کے فروغ کے لیے ہماری تجربہ گاہیں اور لیبارٹریاں، اور فلکیات کے لیے قائم ہماری عظیم رصدگاہیں، بلکہ ہمارا ادب و ہماری شاعری، سب اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہم اس قوم کے پروردہ ہیں جس نے تعلیم و معرفت اور سائنس و ٹیکنالوجی کو کبھی اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا۔ علامہ اقبال نے ہماری بے حسی و غفلت شعاری اور قوم کی محرومی کا ماتم کرتے ہوئے اس موضوع پر اظہار خیال ان لفظوں میں کیا تھا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارہ۔ آج کا ترقی یافتہ یورپ بھلے ہی دنیا کا وسطاد و سائنس و ٹیکنالوجی کا امام ہو، لیکن ایک وقت تھا کہ ہم علوم و معارف و سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں دنیا کی امامت माननीय पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री तशरीफ ले आए हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, इस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करते हैं। आज का तरक्की याफ्ता यूरोप भले ही दुनिया का वस्ताद और साइंस और टेक्नोलॉजी का इमाम हो, लेकिन एक वक्त था कि हम उलूम व मारिफ और साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया की इमामत और क़यादत के मनसब पर फायज थे, और स्पेन के शहरों कर्तबा और गरनाता और इशबिलिया और एशिया के शहरों बगदाद और दमिश्क और मिस्र के काहिरा व इस्कंदरिया में मुस्लिम हुक्मरानों की कायम करदा और उनके ज़ेर सरपरस्ती चलने वाली ऐसी अजीम शान यूनिवर्सिटियाँ और दुनियावी उलूम के अजीम मराकिज़